Lucas, Kapitulo 19, sa versikulo 1 kanto sa James. So naman dahil plus na po sa screen ng atong text, no? Sa Lucas chapter 19 verse 1 to 10. Ang gayang yung tanan ng linggo para sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa pagtawad sa pulong sa Ginoo. Lucas Kapitulo 19 versikulo 1 hangtod sa 10. Basahan natin po diri ang pulong sa Ginoo, sunda lang sa mga mata. Si Jesus miabot sa Jericho o samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kubrador sa buwis. Hanimuha siya pagtat-aw kung kinsa si Jesus, apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Bukas na midagan siya una sa panon o misaka siya sa kahoy si kamuro aron makita siya kang Jesus nga moagi niadtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus niadtong dapita, bihangad siya sa kahoy ug mingon kang Sakeo. Kanaog dayon Sakeo, giadto ako maabot sa imong balay karong adlaw. Midali pagkanaog si Sakeo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita ini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasala ug mitindog si Sakeo ug mingon, Ginoo, o Sir, paminaw, ihatag ko ang tunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabuos ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa ulian ko siya upat ka pilo. Si Jesus mingon kaniya, karong adlaw niabot ang luwasan ining balaya kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham kay niya ang anak sa tao aron papangita o pagluwas sa nawala. Gambot na. O Diyos nga balaan, salamat Lord sa imong grasya, salamat Lord sa imong pagpakamayo Ginoo sa among mga kinabuhi Ginoo, nga kami Ginoo na diri nagasimba o makapamatig naman sa mga pulong karong daw Ginoo. Ka Ginoo maghatag kalipay o kaalam Ginoo sa pagpamati sa imong pulong karong taga. Salamat sa tanan, in Jesus name we pray. Amen and amen. Okay, makalingkod ng tanan mo. So before tayo mo padagin sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, so akong pasalamatan ang atong iglesia no sa pagsuporta sa atong camp. So nahimog kini nga successful ug ay no manay believe nga camp dagkong impact sa atong mga people because di ako nag-start ko sa atong camp. So praise God sa inyong pagampo nga ato na human gyud ang atong camp last day. Okay, so kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo karon nga nasa Lucas chapter 19. O kini nga text usa ka tama ka familiar sa tuwa. Nga nasa book of Lucas verse 19 sa chapter 19 1 to 10 regarding kay Sakeo. So atong title is The Search of the Savior, ang papangita sa atong manunubos and why Jesus came. So diha duha ka mga title karon atong tun-an kung saan sabot sa ato nga minsay karon sa pulong sa Ginoo. So the search of the Savior and why Jesus came. Kung sa purpose nga mingari si Kristo sa kalibutan o sa atong text kung sa rason nga gipangita sa kadato si Kristo. Kung sa rason nga niya gipangita nga nung giduo siya o namata na siya kay Kristo nga usa ang buhatong Ginoo or teacher nga makabot na po ang kinabuhi mula kitapusan. Atong ng tao diya nga dilitan ng mga tao na nangista kay Kristo nakaabot sa kaluwasan just like sa usa ka dato, di ba? Kung sa previous text diya sa chapter 18 sa verse 18 nga usa ka Hudiyo o usa ka pangulo sa mga Hudiyo namutan na siya sa ato nga kay Kristo na unsa man ako buhaton aron madawat na ako ang kinabuhing dayon. So dilitan na nga mga tao ato ng tao even karon even sa panahon ni Jesus Christ nga nangita og mido kay Kristo nibiya sila nga mga kaptanan para sa pagsulod ni Kristo. Because we know nga kabalo kita nga ang pagsunod